Hello everyone, welcome to lekhibooks. In today's video, we are doing Would You Rather book tag. Would you rather यसमा चाहिँ के हुन्छ भने there are bunch of questions अनि त्यो questions को लागि चाहिँ दुईटा options दिएको हुन्छ and you have to choose only one option. So मैले Instagram मा चाहिँ would you rather choose this or that भनेर पोलहरु राखेको थिएँ and you guys answer the poll. Thank you so much for participating. So right now I'm going to share the poll and as well as I'm going to share my answer to those questions. So yeah, without wasting any time, let's get started. So the first question is, would you rather read only standalones or only series? So I'd rather read standalones only किनकि I think you have धेरै options पनि and series पढ्दाखेरि चाहिँ you need commitment जस्तो लाग्छ के मलाई जुन पनि series start गर्दा you have to have commitment and patience तर standalones मा चाहिँ there are many options like biographies and research works पनि पढ्न पाइन्छ and you know standalones मा चाहिँ you know the book is going to end भनेर there is ending in a single book. Series मा चाहिँ we never know story कहाँनेर गएर end हुन्छ because as long as the author lives he or she may decide to write and continue the series one after another. Result मा चाहिँ like 65% people ले चाहिँ standalone choose गर्नु भएको छ and 35% ले चाहिँ series choose गर्नु भएको छ. So I would rather go with standalones. अर्को question चाहिँ would you rather have all books turned into movies or TV shows? Me personally, I'm not fan of movies or TV shows दुईटै, but if I had to choose one movie मा turn हुनु चाहिँ I would choose that किनकि TV shows मा like it's very long अनि book मा जे छ त्यस्तै TV shows मा रहेनछ भने I think अलि धेरै नै रिस उठ्छ. Movies चाहिँ just 3 or 2 hours and you can be disappointed by the movie and you can keep yelling throughout the movie but it's just 3 hours and you can move on. So that's why I would choose movies. I don't know if that makes sense. But I feel like movies एकैछिनमा सकिन्छ and you don't have to go through I don't know. So 54% ले चाहिँ movies and TV shows ले चाहिँ 46% like it's similar right? Movies 54% र TV shows 46% आउनु भनेको I think it's similar like उति नै भनौं. TV shows हरुमा चाहिँ यो सानसानो डिटेल्सहरु सानसानो इन्सिडेन्ट्सहरु पनि क्याप्चर गर्न मिल्छ whereas movies मा चाहिँ ठ्याक्कै हटाइदिएको हुन्छ काम लाग्दैन भनेर. So that may be one reason that people chose TV shows but I still go with movies. And so let's get to another question. Okay. Would you rather be a librarian or own a bookstore? So bookstore मा you have books and you get to meet readers and you get to earn money from that. मैले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै बुक्सहरु बुकस्टोरबाट किनेर पढ्नु भन्दा पनि धेरै बुक्सहरु चाहिँ लाइब्रेरीबाट लिएर पढेको छु. So I have this sort of attachment with library. I feel like I should be loyal to the library. अनि लाइब्रेरी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो इमेज आउँछ भने a very comfortable and quiet place अनि पुरानो बुक्सहरु हुन्छ अनि बुक्सहरुको पेजेसहरु सबै एलो भइसकेको हुन्छ अनि आफू भन्दा अगाडिको रिडर्सहरुले चाहिँ त्यहाँनेरि पेन्सिलले कतै त्यो के भन्छ त्यसलाई पेन्सिलले कतै नोट लेखेको हुन्छ अनि बुकमार्क्सहरु छोडेको हुन्छ and I like that. I like that space. कुनै बुक्सहरु च्यात्तिनै लागिसकेको हुन्छ बुकहरु कभर पनि पुरानो भइसकेको हुन्छ. I feel that's a comfortable place. अनि तर bookstore को इमेज चाहिँ like I feel like it's flashy. I'm quite surprised with the result किनकि यति धेरै डिफरेन्स आउँछ जस्तो लागेको थिएन लाइब्रेरी र bookstore को. And 23% ले चाहिँ be a librarian भन्नु भएको छ भने 77% ले चाहिँ
on a bookstore भन्नुभएको छ. सो द्याट्स लाइक अलिक धेरै नै डिफरेन्स जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, सो अर्को क्वेसन चाहिँ वुड यु रादर ओन्ली रिड यर फेभरेट अथर or your favorite genre? I'd rather read favorite genre because options, there are lots of options on the favorite genre, but you can find many favorite authors, many possible favorite authors. तर favorite author choose गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो बुक्सहरूको नम्बर्स कम हुन्छ अनि अप्सन्स धेरै हुँदैन. सो या अथरमा चाहिँ अप्सन्स धेरै हुँदैन बट जनरमा अप्सन्स धेरै हुन्छ. एन्ड अथरमा मेबी देयर इज अट्याचमेन्ट विथ द राइटिङ स्टाइल, तर जनरमा इट्स नट लाइक द्याट. लाइक इट्स अ भास्ट डिफरेन्स एन्ड आइम नट सरप्राइज किनकि मलाई सबैले जनरमै चुज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो. बट स्टिल 13%ले चाहिँ अथरमा चुज गर्नुभएको छ एन्ड जनरमा चाहिँ 87%. आई गो विथ 87%. Majority, we won. Let's get to the next question. The next question is, would you rather be the one who decides how a book ends or how a book begins? I would rather be the one who decides how a book begins because मलाई कुनै स्पोइलर चाहिएको छैन. बुकको बिगिनिङ भन्दा पनि बुकको एन्डिङले चाहिँ आई थिङ्क इट प्लेज अ भेरी ह्युज रोल. त्यही भएर आई वुडन्ट चुज कसरी बुक एन्ड हुन्छ भनेर. फर्स्ट अफ अल इट्स स्पोइलर एन्ड बुक एन्ड सेकेन्ड अफ अल आई थिङ्क इट्स अ भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी और बिग वर्क. 71%ले चाहिँ हाउ अ बुक एन्ड चुज गर्छु भन्नुभएको छ एन्ड 29%ले चाहिँ हाउ अ बुक बिगिन्स. I go with 29%. अर्को क्वेसन चाहिँ वुड यु रादर, दिस क्वेसन लाइक कस्तो डिसेन्ट क्वेसन छ क्या यो. लाइक वुड यु रादर रिड 5 pages per day or 5 books per week? अफकोर्स 5 books per week. एन्ड 60%ले चाहिँ 5 books per week भन्नुभएको छ एन्ड 40%ले चाहिँ 5 pages per day भन्नुभएको छ. सो यदि मलाई एउटा बुक एकदमै राम्रो लाग्यो भने आई कान्ट रिड जस्ट 5 pages per day. त्यो स्टोरी नै 5 pages पढ्यो एन्ड देन अर्को दिन 5 pages पढ्यो एन्ड कस्तो स्टोरी नै त्यो स्टोरी 5 pages र 5 pages गर्दा त्यो बिचमा दिनभरि के भइरहन्छ एन्ड रियालिटीमै एकदमै रियालिटीले नै यताउता बनाइरहेको हुन्छ माइन्ड. एन्ड 5 pages यता छ 5 pages उता छ एन्ड अर्को 5 pages यता छ एन्ड बिचमा देयर आर लट्स अफ रियालिटिज एन्ड आई डोन्ट चुज द्याट. एन्ड 60%ले चाहिँ 5 books per week चुज गर्नुभएको छ एन्ड द्याट्स ग्रेट. लाइक 5 books per week. I think that's a great achievement. I think I should try reading 5 books per week. Should I try reading 5 books per week? I think I should try. I think it would be very interesting and I should also make a blog about it. But I have to make sure कि मैले चुज गरेको बुक्सहरू पातलो हुनुपर्छ एन्ड छोटो हुनुपर्छ एन्ड सजिलो हुनुपर्छ एन्ड हुकिङ हुनुपर्छ. यो त मलाई थाहा थियो. यो चाहिँ रिजल्टमा लाइक यस्तै रिजल्ट आउँछ जस्तो लागेको थियो तर अझ. ओके, वुड यु रादर ह्याभ अ perfect fairy tale ending or bittersweet ending? So I go with bittersweet ending किनकि fairy tale ending नै मलाई कस्तो it's fairy tale, it's लाइफ त्यस्तो हुँदैन. लाइफमा fairy tale ending हुँदैन. It's not practical feel हुन्छ. That's why I don't choose perfect fairy tale ending. तर bittersweet ending is like it's bitter, it's sweet, it's just like life. Happily ever after भन्ने कुरा चाहिँ I don't think it's a thing. It's not a thing. It's only available in Disney. So 24% is perfect fairy tale ending choose गर्नुभएको छ एन्ड 76% चाहिँ bittersweet ending choose गर्नुभएको छ. तर मैले चाहिँ हैन मलाई चाहिँ bittersweet ending को चाहिँ एकदमै धेरै भोट आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो अनि फेरी टेलमा चाहिँ 24% पनि आउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो.
like maybe 2, 3 or 4% जति हुन सक्थ्यो भइरहेको थियो, but I'm surprised with like the amount of people who voted for perfect fairy tale ending. Our questions are, would you rather have good character or have good world building? I'd rather have good character. When I'm reading a book, I look for characters, I look for connection. I don't mean to say कि connection र relatable भन्ने कुरा same हो. I may not relate with every character, but I need to have this sort of connection. So 71% ले चाहिँ characters choose गर्नु भएको छ. Yay! And 29% ले चाहिँ world building choose गर्नु भएको छ. Like these were कतिवटा questions. Let me, I think मलाई 9 or 10 जस्तो लाग्छ. Let me count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these were the 9 questions. Should I do the 5 books per week challenge or not? Comment below. I'll come up with next video. Until then, bye bye, take care, and